level up spiritually, iso iti level up in our commitment to our Christian giving. Sagbay amin, nagipin tayo dahil na isuro kada tayo iti napalamas na CBS. Inya iti kayat na masakwen iti level up. Mausap tayo dyan, acronym nga PUGI, P-U-G-I. Iti level up, kahit na masakwen kat progress, panagrangay. Iti level up is to upgrade, mapintasen. Sumarinod, to level up is to grow, panagdakkel, panagmature. Kan maudi, to level up is to improve, to increase. Pasaya atin, wenno paaguen. Mapantayo men iti definition iti giving, wenno Christian giving. Iti narabaw nga definisyon na iti panangted ket isu daytoy. Giving is the act of voluntarily sharing or transferring possession of something without expecting anything in return. Iti panangted ket voluntary daytoy. Ket nga sawen saan nga mapilpilit, adaan tayo iti free will, choice tayo na aramiden. Ket haan tayo nga expect nga adaan iti kasukat na wenno at mabayatan dahil siya'y panagaramit tayo. Ket iti naun-uneg nga definition naman iti giving iso daytoy. Giving is an act of worship. Giving is an act of worship. Iti panangted kayo, iso iti wagas, tapnon maipakita tayo, iti panagdaydayo tayo ken Apo Dios. No idaydayo tayo ni Apo Dios, nasapol nga maipakita tayo iti arami. Masapol nga adaan tayo iti action, dapat iti action na. Kaya kitain tayo iti Hebrew word na iti worship. Iti Hebrew word iti saong worship kat shaka. At spelling na kat S-H-A-C-H-A-H. Shaka. Shaka. Pagkaliman kakabsa. Chaka. Madinga saka. Shaka. Madinga chaka. Madinga chaka. Madinga chaka ano? Chaka. Shaka dahil. Ikat na nga sa word iti shaka. Dahito nga Hebrew word ket to bow down. To bow down at parintume. Panagruknoy ken Apo Dios. Iti panagruknoy tayo ken Apo Dios, ipakpakita na iti submission tayo, humility, reverence. In other words, daytoy panag-surrender tayo ken Apo Dios. May sapay, to bow down is to acknowledge that God is sovereign, that He is superior, and He is in authority. Bigbigan tayo nga ni Apo Dios, iti ari, iti biyag tayo. Makuha na tayo ni Apo Dios. Isungan niya ti aramidan tayo. No, bigbigan tayo nga ni Apo Dios, iti ari, iti biyag tayo. Rumbek na at tulong tayo ken kuana. Daytoy dayjay bakul ko na nga obedience. Surrender plus obedience equals worship. Ket adda iti upat nga sa lungsod, kita nga aldaw nga makatulong kada tayo tapnon ma-level up tayo, iti commitment tayo, iti panangten. Una nga sa lungsod, who
Siya sino? Kuma iti mangted. Ni pastor lain kadi, dagiti pa pastor lain kadi, board of deacons, church workers, nyapay, officers, iti men and women, youth, ken professional ministry, dagiti ata kadi iti negosyo na, self-employed, farmers, dagiti ata ti trabaho na, empleyado iti private, wenno government sectors, wenno dagiti agtawel kadi iti 18 years old nga agpangato, isudalaen kadi iti mabalin nga maayaban nga mangted. Ket basaen tayo iti sao iti ako nga masarakan ijay may kadwa nga Korinto 9 versikulo 7. Dawatak man kini Madam Frelly na ibasa na iti 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Second Corinthians 9 verse 7. Kastraight ko na. Tunggal may sa din na kumati pinanggut na iti puso na. Saan nga tidaga sa nakaw minong nga pinipili kati Diyos ay din na timanggut asi ayan. Thank you po. Nanigan tayo, una na ijay, tunggal maysa. Tunggal maysa, ang amin kayo. Awan iti age limit na. Haan na, natitiag na lang iti negosyo na, may business na, iti mabalik na makte. Ubing ka man, at eskwela ka man, at tutubo na taingan, amin kayo, ket naayaban na makte. Ket mabasa tayo, iti maysa nga istorya sa Biblia, iti maysa nga inaramid ni Apo Jesus na mirakulo, isulay jay feeding of the 5,000. Na ni Apo Jesus, tinaaduna dahil jay 5 na tinapay ken 2 maikan. Siya sino kati iti inusad ni Apo Jesus? Siya sino iti ipaon ni Apo Diyos? May nga bakit? May nga lakay nadiket inusar ni Apo Diyos iti may nga ubing. God used a child to bless thousands of people. 5,000 na lalaki laksipay iti bilang dagiti babae ken ubing. God can use anybody. Saan tayo malimitaan iti kaya na aramidan ni Apo Diyos iti tunggal maysa kada tayo. Isu nga takno ag level up tayo iti commitment tayo in Christian giving. At pipinabilan tayo. Let us encourage one another to give. Katapno nga alukoy mo iti kapsat mo iti patang karamati nga mangten, masakoy nga mangrugi ken ka, mangrugi ken nga, mangrugi iti bukod tayo nga bagi. Saan tayo nga agpipit na tudo? Saan tayo nga ibaga nga ni Pastor Lain, iti rumbek nga mangten, dagiti church workers lain, dudiket ibaga tayo kuma nga makipagtinulunga, makipagbagkata para iti iglesia. Ket iti data mabalinan tayo nga ag-level up spiritually. Iti may kadwa nga sa lugsod, nalpasan tayo jay who should give. Ang may tayo metno, inya iti, mabalin tayo nga ite. What should I give? Numamangit tayo iti giving panangted. Ti umuna nga mapanunod tayo nga iket, inya.
Itinangaro na nga, ited tayo, dapat tayo, ket iti bagi tayo. Offer our bodies as a living sacrifice. Basahin tayo, Med. Iti 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Nawapit yung Lola Linda, mabasahin na iti 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Ikay ayaan mo at ipagiyo, iso ti Templo, Espiritu Santo, nanda ka na kayo, iso anak ako iti Diyos. At saan niyo ako pati bagiyo? Pag nagatang kayo timay sa patet, pag tayo ng marot ibagiyo iti Diyos. Iti bagi tayo, kuwa iti Diyos. Karamatan tayo, iti bagi tayo, nga pakaidal-dayawan ni Apo Diyos. Ito'y nga bagi, templo, iti masantuan na Espiritu. Isu nga masapol na nadalos, ito'y nga bagi, nadalos, ito'y nga pagtaingan. Salamat lang kanya tayo. Kaya tayo kadi nga agyan, iti maysa nga pagtaingan nga narugit, nakataptapo, nakabangpangsit, nakapitpita. Saan? Dinot ka din? Kasta iti nasantuan na Espiritu. No iti bagi tayo, ket narugit gapo iti baso, inya iti mapasama. Umalis iti nasantuan na Espiritu. Everybody is a temple of the Holy Spirit. Ket no adlana ay iti nasantuan na Espiritu, iti biyag tayo, ma-experience tayo, iti nakakaskas tao na panagtrabaho ni Apo Diyos, iti biyag tayo. Ket no naisuko iti biyag tayo, na sibuo ken Apo Diyos, sumurutan ang amin, nalakalaan nga ited, iti natumatmakay, na mabalin tayo nga ited, nalakama, agyaman ken Apo Diyos, give thanks, nalakama, itaydayaw ni Apo Diyos, nalakama magted iti syempo para kini Apo. Kas naadan tayo iti napalabas, saan naay nga to find time, dudiket, no ag-level up tayo, na espiritual, masapol nga, mangaramit tayo iti oras para kin Apo Diyos. Make time for God. Iniyakay. Nalakalaan nga, hindi nga iti resources tayo. Resources, money. Tadito'y nabaw iti daga, awan karod iti libre. There is no such thing as a free lunch kanada. O dito'y iglesia tayo. Agusan tayo iti electric fan, aircon, sila. Kat sumausag na dito'y agbayad tayo iti electric bill, yapay, danong, water bill. Kaya dumapay na mabalik na church repairs, maintenance, iti iglesia tayo. So nga masapol na mag-ted tayo. To level up in our Christian living, masapol na isurrender tayo completely, itibiyag tayo. Surrender our lives completely, and the rest will follow. Iti may katlo, masaludsod, mapantayon, iti may katlo, masaludsod. Why am I giving? Inya iti banggit tayo, namang magted tayo. Inya iti purpose, no apay namang magted tayo. Inya iti intention, no apay nga, namang magted tayo. So, gimanan tayo nga, nagiti puspuso
iti iglesia every Sunday. Apay nga papausara. Apay nga mamangteg up iti tithes and offerings. Kaya mamayabak na iti upat nga learners iti daytoy mabigat. Kakayat tayo nga mangyeg iti ababalaeng nga kapag panunutan da, no apay nga mamangted da. Kaya naibagatagtay nga iti panangted sa alaeng nga panangted ti offering. Muna nga ited tayo iti biyag tayo, ited tayo iti talento tayo, ited tayo iti time tayo kaya ako Diyos. Kaya ti umuna nga ayabak ni Lola Lydia, daytoy kaya tapno mapabilig iti tunggal na isa. Kaya iti pa nag-level up, tapno ang level up kayo, tipid na pilit kayo kas Kristiyano. Iti dama ko kay Lola Lydia, may isang nga elders iti iglesia, apay nga agserservi, itutuloy nga agserservi iti ako. Tutuloy ko dahil sa server ako, tayo sa importante na malag na namin na maya ito ka-atak nito yung yan. I-atak nito ito mo isugi panag-serve kanya na napudno muna ang amin isulit niya ay panangilatang itibiyag, panangipakawag na lang ibas-baso niya ako Diyos ang tutuloy ang ka-serve rin ko na tingkanan itong pagbiyan ko. Ken anya ti panggap yo kano nga. No apay nga mamangtad yo kano. No apay nga mangmangteda at sipod ta iso iti kwa ti pagayatan ni ako Diyos nga aramidan. Nanasiputan niyo dyan, ibaga ni Lola Lydia tatay, iso iti ka-importansya nga aramidan na dito'y rabaw iti daga. Iti panagbiag na, iti panagdaydayaw na iti ako. Iso iti ka-importansya. So marunong ayamak, kaya may sa kadagiti nang inspire kanya, mauray iti kinaubing na makita tayo iti tarigagay na agate iti CBS. Umaisuna, 8:30, uray na tayo, iti pagkapuan na. Siya sino nga taday dyan? Itilugan na ngay kakwa, 4 wheels. At tuglugan na ang bisikleta. Nakitang iti kinarugurog na nga sa media ko. Damagat pa ni Brother Jonar. Apay nga, umay ka kinasapa every Sunday. Bakit nagagawa mong umattend dito ng maaga every Sunday? Sabi ko ni si Brota, ibibigay ko yung oras ko kasi wala yun kasi may nabasa ko church alive is a word to drive. A church alive is a word to drive. A church alive is a word to drive. Masapol nga makita iti aramid tayo, iti pamati tayo rin ako Diyos. Sumanunong mang-inspirar kada tayo, iti panangtad dabit iti gifts, winong talents da para kina ako Diyos. Nga saan da nga maumuuma agpapausar kina ako Diyos. Dawatek iti kini Pastor Jeff na mangtad bang iti ababa nga mensahe tapno mapabilig iti tungkal na isa. Okay, first answer is because I love the Lord. He first loved me even though I am still yet sinner before in salamat na. That as with gratitude, hanggang may amin, hanggang masubalitan amin, hindi ay naramidan na kanya at least whatever He gave me, such as yung ginagawa ko dito sa church and in ministry is
buka na amin datoy para kini ang Diyos namin. So na awan iti pagtudua when hantong imot dati tiyempo uray by finances ko as family tatlo maraming nila dahil ay pakitantandukan iti natin. Amen. Praise the Lord. Iti may sama, mang-fuel kada tayo tapno ang tuloy tayo maagserbi ken iti panagayat tayo ken ang Diyos. Isu iti number 1. Our love for God. Ken maudi nga awaga ni Madam Feli. Na ito'y iti dapat ken ka Madam Feli. Bakit po kayo nagbibigay ng tithes and offerings? Nagbibigay ako ng tithes at offering kasi binibigay lahat ito ng Panginoon. At saka bawat binibigay ng Panginoon, sinusuklian ko din ng pagbibigay sa Kanya. Binibigay niya lahat. Amen. Everything is from God. God is the source of everything. Naibagatantay nga giving is an act of worship. And worship is a manifestation of our love for God. Our love for the Lord. Na mention tatay ni Pastor Jeff. Number 1, dako iti panagayat natin Apo Diyos. Binili na tayo ni Apo Diyos. Iso iti umuna ken kapapatgan nga bilin na. Iso iti ayaten tayo iti Apo at Diyos tayo iti iso amin nga pigsa tayo. Iso amin nga puso tayo. Iso amin nga panunod tayo. Mangted tayo, haan nga tapno ma-recognize tayo. Haan nga tapno inton aldaw iti domingo may kat maibagaday jinagan ko nga siya iti nangted iti kastoy nga amount. We give not to be the center of attention. Magtadaman tapno maamot kaya ang aming nga tattao ano ti kwarta. Saan nga napintas iti kasjay nga intention na kansa. When numangtad tayo ta, obligasyon ko iti mangtad. Kanayon nga ibagbaga ni pastor nga mangtadak iti tithes. Kanayon nga ibagbaga dagiti board of deacons nga mangisusuro iti CBS na masapol nga mangtadak iti offering ko. We give because we love God. Maipakita tayo, iti panagayat tayo, iti Apo, babaen, iti panangtad. To level up in our commitment in Christian giving, our purpose should be to love God and to live for God. Love God and to live for God. Agserbi ka lata, at kausap ka lata, at tuloy ka, nga agserbi iti ako. Uray awan iti maawat mo nga recognition. Uray awan iti maawat mo nga appreciation. Tani ako makit kita na ang amin nga aramin. Taada iti amo uray nga heavenly reward kada tayo. Ken maudi nga sa lutsod kada tayo idaytoy nga agsapa nalpasen dayjay who nalpasen dayjay what nalpasen jay why nya nga tabi sumaruno maulas daytoy how should I give? We know how much should I give? Dito na sa lutsod, kaya so kinatan na no inya iti attitude tayo, lumamangtad tayo. Inya iti behavior tayo, lumamangtad tayo. Kaya ata iti talo, nga
kailangan nung nag-level up tayo, iti commitment tayo in Christian giving. Iti umuna is when we give, when we give cheerfully. Ang bangat tayo tayo yan. God loveth a cheerful giver. Amin tayo mamati, kaya tayo itimamted. Ngam kaya tayo kading mamamted na naipusman, no at iti matinding pangangailangan tayo, no at iti pagkagastusan tayo, no at iti bayabayanan tayo, no umay, tinanumado mga Judith dita, Judith diton. Kaya kati iti mamted nga ataan iti ayat nata iti puso. No kaya tayo mamangtay kakagsan, kahit nakasawen nga nag-mature tayo. Kaya ni Apo Diyos laing iti dati power na nga mangbalbaliw iti tunggal may sakada tayo. Balbaliwan na dahil mindset tayo, balbaliwan na dahil panagpanpanunod tayo. Katapno, ma-experience tayo iti power ni Apo Diyos. Masabol nga, iyasadik tayo iti bagi tayo kenkwana. Kunana in Jeremiah 29:13. When you seek me, you shall find me. When you seek me with all your heart. Sa pulen dakto ket masarakan dakto, ang sipod tagerong ket dakto iti amin nga puso. At iti maisang Bible character nga transform ni Apo Diyos iti biyag na. Daytoy ket ni Zacchaeus. Ang amamuyo isunan, amin tayo, amamu tayo isunan. Ni Zacchaeus ket may nga chief tax collector. Ket itinangkid na umayen ni Apo Jesus si lugar nga Jericho. Nga tiinaramid ni Zacchaeus. Mabalin nga itinangkid na daytoy nga lamang pagtrabaho isuna. Bigbilangan na, dagijay na kolektada. Ilis-lis na dagijay na kolektada. Nga itinangkid na nga umayan ni Apo Jesus. Nagtagdaras isuna, nagtagdaray isuna, nga napan, ijay pagdalanan ni Apo Jesus. Ibatinan jay trabaho na, ibatinan jay araramidan na. Nga ba, itinaramid ni Zacchaeus. Labot apasin isuna, pinartakan na tinagtaray, inunaan na, dagiti sa baling at ang tao. Kat, nangaramid itiwagas ng pirok isuna, iti ispat, nga makita na, iti buo, nga bagi winurupa ni Apo Diyos. Saan na ang ajay ulo ni Apo Diyos, saan na ang adayjay bago ni Apo Diyos ti makita na. Tinarigagaya na nga makita, iti buo, nga bagi ni Apo Diyos, iti rupa ni Apo Jesus, di anaramid naket, imuli isuna, iti kayo ti sikamuro. Ket di dadjay sunan, talaga nga nakita na, no siya sino ni Apo Diyos. Ket iti lumabas ni Apo Diyos, nakita isuna ni Apo Diyos, ket kuna ni Apo Jesus, ken kuana, Zacchaeus, umulog ka dita. Ganyan tinaramid ni Zacchaeus. Nagdagos manen na imulog. Nagpantang na ang kunay ni Zacchaeus. Kat kuna ni Apo Jesus, umayak ijay balay mo. Minyaman ti response ni Zacchaeus. Di ko na, ni Apo Jesus, na umayak ijay balay mo. Siraragsak isuna nga nang sa maili ken Apo Jesus. Makita tayo na iti eagerness ni Zacchaeus, iti eagerness na nga makita ni Apo Jesus. Ket ka po iti dayjay na eagerness na talaga nga
pamuspusan na nga makita ni Apo Jesus. Inuli na dayjay kayo, ket nasarakan na ni Apo Jesus. Kas dyan tayo kumakakasa. Ket, nutari kagayan tayo nga makita iti pagayatan ti Apo iti biyag tayo. Maamman tayo iti puso ni Apo Dios. Maamman tayo no inya iti pagayatan ti Dios iti biyag tayo. Ket matransform iti biyag tayo. Matransform dagiti panagpanpanunod tayo. May kadwa nga pakailadawan tapnon, pakailadawan nga nag-level up tayo spiritually is when we give faithfully. Adamet iti maysa nga karakter iti Biblia nga nagipakita iti panangtedda faithfully ken Apo Dios. Siya sino matala ito? Siya sino iti makunayon? Isu ni Abraham. Ni Abraham isu iti tinaguri ang father of faith. Apay nga tama isu na iti father of faith ni Abraham. Idin ipaga ni Apo Dios ken kuana nga alaem iti kakaisuna nga anak mo nga dugtungwen ket itatag mo kas maysa adaton nga mapuuran nya inaramid ni Abraham nagtulnog isuna ken Apo Dios. Apay nga tama na aramid ni Abraham na agtulnog lata ken Apo Dios. Ket kakaisuna nga anak na dayjay, kakaisuna nga dugtungwen nga anak na tapos idaton na laang ken Apo Dios. Ngamin, bigbigan ni Abraham nga God is the source of everything. Nga ni Apo Dios itinangted iti isu amin nga sa likwan ni Abraham. Ni Apo Dios itinangted iti anak na nga ni Isaac. Unyapay iti reason no apay nga nagtulnog lang ta ni Abraham. Ngamin amo na mamati isuna nga nung idaton naman ni Isaac at daan bileg ni Apo Dios nga isubli dayjay biyag ni Isaac. Kaya na nga biyagan ulit ni Isaac isu nga naaramid na latta iti agtulnog ken Apo Dios. Nung nalawag kada tayo no siya sino ni Apo Dios na naka iti sumuro ken kuana. Ken maudi nga pakailagawan iti panag-level up tayo, iti commitment tayo in Christian giving when we give selflessly. When we give selflessly. Saan nga selfish? Tano selfish? Ini-article naman sa kod, iti selfish. Siya, kanayon. Nakapokus ka lang itibagin. Kitkitaon lang dayjay kasasaad mo. Kitkitaon lang dayjay pag nang ayang. Kitaan tayo dayjay may nga babae dayjay Biblia nga inted na dayjay alabaster jar ken Apo Jesus. Inya ti kargana dayjay nga alabaster jar. Dayjay ti kargana ket maysa nga papangulo nga nangina iti gatad na iti tiyempuda. Ket inbukbuk na iti
alabaster jar tayo, mabalin nga, dagiti plano tayo, possessions tayo, ambisyon tayo. Daytoy dagiti alabaster jar tayo, nga masakol nga isurrender tayo ken Apo Dios. Personally, iti panagbiyak ko kas may sa Kristiyano, pinagbaliwan ni Apo Dios iti panpanunod ko, nang nangro na iti panagted, damat lang iti siyempo iti nga han ko nga maited iti tithes ko, kuna adaman ti ginastos ko, Apo gulodog pailaeng. Kunak iti nyapay. Apo, sorry, at dati kayo po ang katangin, gulodog pailaeng. Nyen, dapat namin nagpaliwanag ni Apo Diyos. Sinusurwan na nga ited no inya iti masapol, ited iti para iti Apo. Gamin, daytoy nga trabaho, tunggal maysa, tunggal trabaho nga inted ni Apo Dios. Ken maysa nga instrumento ni Apo Dios. Tapnon, makatulong tayo, number 1, iti iglesia, iti Apo, ken makatulong tayo kadagiti at kasapula. Kadtuman pa'y narigat nga kadagiti siyempo, kadagiti padang nga empleyado, makarignan tayo duma iti badno, kanibaga tayo mag-resign ako, makabagnog man ti trabaho. Di man, Brother Gerald, mabadnog tayo na duma. Ngayon kaputa, ipakita ni Apo Diyos nga inted mo dahil nga trabaho, takayang ko nga mausan ka, tapno makatulong ka, iti iglesia, iti pamilya, isong agan-anas ka, anak ko, o na iti ako. Kaya so kimatan tayo na itipus-pus tayo, iti dahil nga agsapa, as pa nagsela, inya nagiti alabaster jar tayo kakabsan, nga han tayo narigan tayo na maitaton ken Apo Diyos. At kararag tayo. Katuan tayo iti panagkararag. Saan nga nakaitimang dedo na tuma? Nga babaeng iti panagkararag. Ket balbaliwan ni Apo Diyos iti puso. Naitalaan kakabsat iti maibigay ko, isublikon iti mikropono, iti